अल्लाह है, अल्लाह सारा दुनिया मुसलमान के हेफाजत, विशेष कर फिलिस्तीन मुसलमान के हेफाजत। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल कौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल कौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंज़िल अलैहिम बासकल्लज़ी ला तरुद्दु अनिल कौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा नजअलुका फी नुहुरिहिम व नऊदु बिका मिन शुरूरिहिम। हिफाजत करें আল্লাহ। আমরা নবী দেখি না, সাহাবী দেখি না, তাবেঈ দেখি না, তাবে তাবেঈ দেখি না, কোন সোনালী যুগের মানুষই দেখি না। ঈমান বড় দুর্বল। আপনার কোন না কোন করিশ্মা আমাদেরকে দেখা দেন, কুদরত দেখা দেন, কুওয়াত দেখা দেন, যাতে আমাদের ঈমান বাড়া যায়। এই মজলিস যারা দূর বসে শোনে তাদেরকে কবুল করেন, যারা মিডিয়ার মাধ্যমে শুনে তাদেরকে কবুল করে। আল্লাহ একটা কবুলিয়ত ওয়ালা মজলিস বানায় দেন। আল্লাহ সত্য এটাই, আপনার ঘরে ডাইকা আনলেন, এদেরকে আপনি ডাইকা আনছেন।